tulay guys. Manila guys oh. Ito. Papunta Bicol ko guys. Gagawin tulay to eh. Galing Manila ang tulay. Pasalubong kami guys, pasalubong. Baba tambak guys oh. Baba. Umpisa na may trabaho guys. Ayan guys oh. Namante guys oh, namante guys, namante. Hanap yung bakal na guys. Maraming tambak bakal guys. Umpisa naman guys oh. Lolo size. Ayan guys oh. Dito tayo guys. Was in was out you know. Back. Dahil pa ko. Ayan o. Isa na. Ayan mga guys o. Tulog driver o. Pagod. Ayan. Mga guys. Naghanap yung bakal guys. Para ibita namin guys. Ilabas na maya. Bakit? Ayan mga guys o. Formahan na yan mga guys. Mahaba guys o. Bakal mo guys oh. Bakal. Bigat. Bakal yun guys. Ang bigat. Bakal na guys oh. Labas na mamaya guys. Ipunin mamaya, ipunin. Purma na mo guys oh. Nakaipon ng bakal guys oh. Yan o, galing sa truck o, panambak guys o. Ibinta yan, ipunin. Kasi lasing kapon o. Tulog sa upuan o, tulog. Forma namin guys o, tulog upuan. Mga ito, tumbang ka ako. Yan guys o, pugi lang may guys. Buhasan tulo pa guys. Parawan. Ipunin. Dali mo labas na ito mamaya. Ayan o. Lasing. Tulog upuan, tulog. Forma namin na, tulog upuan. Mag-upisa na kami guys.